Hey, welkom bij Chat a Bietjie Boer. And this is a brand new exercise here from Farm Space, and I've got my panel here with me, all famous guys. I've got Johan Henning, I've got Dankie, as you know him, or Colyn, Simeon Hurwitz, Havenga, and Johan. And Johan is one of the selectors for the Johan Henning. So got to zoom in there for a second. And we're going to quickly run through what's happening in the market. We're going to chat about what we're going to do today, tomorrow, and we're going to do a little discussion around the Boran and what is happening. And as always, I've got Ian that's going to give us a little feedback on what's happening online. Welcome, guys, and thanks for joining me. Johan, I'm going to start off with you. You've been in this game forever. I always say where there's Johan Henning, there's about 30% more. But the market last year was absolutely fantastic. We did very, very well over. This year, a little different. Give us a little background of what you think is actually happening in the stud market at the moment. Yeah, Tinus, mainly, if we look at what has happened since the foot and mouth, and then also with the oversupply of beef into cold storage. What has happened that the beef didn't move, and that had a huge impact in the commercial business. But the results on the stud sales, the top stud animals are selling for actually more than what they sold for last year. So if we go and take in consideration, the beef prices, the flow of beef to the consumer, it is the commercial capital that is mainly affected. Breeding stock, commercial breeding stock is down between, I suppose, 20-25%, and so the bull sales in general. But the top genetics is in fact up. And there was just the other day the Bonsmara bull sold for 4.4 million, and we sold other stud bulls for huge money too. And that just shows the confidence, what the breeders, what the genetic industry has in the future of the livestock industry as such. You touched on it that quality is still going for price. We saw a year or two that you can get quite a lot of money with an average Boran bull, or average, not Boran bull, but this year the guys getting selected, they're buying the best, they're paying for the best, and the average is going for average prices, and it's becoming a sort of a fair game, as one is saying. Is that what you're feeling as well? And do you know the reason why that is now happening in the market? Well, it should happen sometime because, the registrations of Boran cattle, this breed in particular, has grown a lot over the last few years. And the prices of, let's call it, the average breeding stock, stud stock and such, the prices are fair. And that gives, all the role players that wants to come into the business, like you said, a fair opportunity. But numbers are growing. Numbers are in this breed growing very well. Other breeds are in decline. Unfortunately, it's just like that we see a decline in the prices of females of the tallest breeds, unfortunately. And that is just because the tallest breeds are growing at a rapid rate. If you go and look at the profitability of the livestock industry, especially the commercial industry, it's a lot easier than farm with one breed than to farm, with different breeds which you have to crossbreed. Grazing systems, and several different herds. For instance, Hurwthiz cows, which is going to be crossbred with Taurus bulls, and the other way around, is causing extra management. And
my next question is going to go to Ian Colyn. Situasie by Hurwitz Farming waar so vooraf het in die groen span en die blou span in mekaar gesit, so ek sê die Mario Brothers altijd gesport en maar vir jou, hoe voel jy nou om saam met een groen span, anders so vir hierso die toonspan en sê, maar weet jy wat, ons weer met in die krachte, of hoe voel jy as een man? Ja, baie dankie, en dis ek het voor die tyd gesê, en ek die antwoord uitgewerk het. Man, weet jy wat, vir ons by MEERKAT spesifiek, het sê ons nie daar competitie tussen ons en Swift. Ons is blij ons albei kan die wees, die geleentheid is ons albei maatskappye hierso. Die belangrikste is dat die ras seef nie, die belangrikste is dat Hurwitz se veiling goed gaan. Ek voel daar is chicken of beef. Party mense hou daarvan om te werk op Swiftvee, ander hou van MEERKAT. Ons is bevoorreg, vroeër vir Christopher gesê, ons is bevoorreg dat, ek sien die Boran ras, of die stoetveilings het gegroei, van 24 verlede jaar na 27 hierdie jaar. Ons eie markaandeel ook, jy weet, ons is bevoorreg, ons het laas jaar 75-76% gedoen, ons doen nou 80% van die Boran veilings doen ons by MEERKAT, so dit is vir ons helse vooruit. Baie dankie aan julle. Jan, jy boer self so aan die kant, maar meestal kommersieel, hou jouself met die stoetbedryf uit, maar as jy kyk na die kwaliteit van veilings wat jy bywoon en spesifiek vandag Hurwitz, is die type, as jy na bulle kyk in die loop hierdeur, is die type bulle wat jy wil sien en wil sien aangebied word en kan bemark. Want op een dag, dit is altyd die moeilikste ding, as jy diere wil bemark, dat jy nie self nie wil koop nie. Voel jy die veilings wat ons deesdae hou, wat jy aanlyn hou, is goed dat jy kan jou stamp opsit? Ja, weet jy, Tinus, ek sê, hoe ouer ek word, hoe meer begin woorde vir my sin maak, soos die woord asemrowend in Afrikaans, dit steel jou asem. As ek kyk na die gehalte diere, weet ons het nou hierdie week het ons 7 veilings oor die hele land gedoen. En het is vir my besonders om te sien wat hoe die gehalte van jaar na jaar verbeter. Dat net nou hier aankom, is ek opreg as ek het sê, dat is asemrowend, die gehalte van die diere. Ek glo altyd dat is die kwaliteit van die diere, is die venue is verskriklik belangrik, die afslaer is belangrik. Dit is alles wat belangrik is, dit maak die aanbod. En dan ook kan ek sê, die vibe wat hier so is, jy weet, is ongelooflik, dit is amper soos een mini nampo of een maxi nampo, jy weet. Die gevoel, die vla, as jy oor hierdie bult kom, kan jy nie glo wat gebeur nie. Maar terug na jou vraag toe, met betrekking tot my kommersiële kudde wat ek het. Ek glo aan stoetbulle. Ek glo jou bil het 'n geweldige impak en dis hoekom dit wat hier agterop staan, jy weet, ons betaal dieselfde pryse as stoetteelers by stoetteelers koop, maar ons weet die impak wat hy op my 25 tot 30 koeie gaan hê, jy weet, seisoen na seisoen. Dit is verskriklik belangrik. Ons as kommersiële teelers kyk ook na jou BV's en ons kyk na tussenkalfperiodes en speengewig en geboortegewig en daai goed. Dit is ons baie belangrik. So baie dankie vir die aanbod dat ek hier vandag is. Okay, I'm going to switch over to the English again, over to Simeon Hurwitz. Simeon, always a pleasure talking to you. It's probably one of my favorite events, is the Hurwitz Production auction every time of the year. I can't wait for this one. And as Ian stole my saying, it's the Nampo of Boran auctions. The quality that you've put forward every year, I say to myself, there's no way he's beating last year, that's just bloody impossible. And yeah, you seem to exceed my expectations every year. Is that down to planning? That for me, you must be planning 3-4 years ahead. Tinus, yeah, of course we're planning. This isn't an annual thing. This is an everyday thing. So to work and chip away at the herd, the genetics, the selection, the ideas, it's every day. It's a full-time job. It's a big team that does all of this. But yes, someone has to look after it, be the captain of the ship, so to speak, and that's my job within the divisional structure of the farm and the setup. So yes, to try and improve year on year and try and do better, it's almost impossible. So sometimes there's a bit of luck to it as well. But yes, the genetic selection is there. The pool of genetics we have is big. The size of the herd is big. So it does. It allows us to whittle down to a cream of a crop selection, and that's what our production auction has become. That's what people expect from us. And yes, I mean, for sure, there's more than a dozen animals out there, if not more, that I don't think should be on the sale. They should be here to be breeding the next generation. But one must also share the genetics, and one must
try and improve on what we've got and better it for next year. So, I mean, last year we had a ridiculous sale. It was an absolute ripper of a sale that doesn't mean for any stretch of the imagination that we expect the same at all. You know, the animals must sell for their value and the buyers must be happy with what they want and what they get. But, you know, this is our 9th production sale, but it's our 17th Boran sale. So we've been doing this for a bit now, and so far so good. But it's about networking, relationships, standing behind your product, and your product carries your name. That's, in this breed, it's very important. And every one of those animals outside, obviously there's guest sellers animals, but I'm talking from the Hurwitz perspective, they're branded with a B and an H. Now that BH stands for Barney Hurwitz, who's our grandfather, our late grandfather. So every one of those animals that goes onto somebody else's farm actually carries his name, and it carries our name. And that for me is really the root of what we talk about with regards to our herd. Simeon, regarding that stamp of approval, you know, you've sold many bulls here for a good prices, expensive bulls here, and a lot of people sit back and say, yeah, this is a gimmick and yada yada. But then you see 4 or 5 years later, even a year later, you see jumbo females coming back, you see Rolo bulls coming back, and those bulls are now showing what you promised you're delivering on a few years later. So your customers must be expecting the same thing. Yes, absolutely. That's buying into the genetics. I mean, it's easy to sit here tomorrow morning for 2-3 hours in a sale and purchase. But what they're actually purchasing is, you know, 11 years now of every single day slog, hard work, grind, in order to capitalize tomorrow on what they are going to get. So that's absolutely what people want. And that's why I think our animals have sold nicely. There's a bit of a premium to that, maybe, I don't know. But having said that, you know, it's almost like the casino game, but we must understand that in casinos, you win and you lose. People talk about their successes, but not always the losses. And there's always losses in livestock, and one must remember that. And I mean, last year, yes, if we can just compare, yes, we sold jumbo for a record price. An amazing miracle price, there's no doubt. But on the same sale, we sold the bull for a hell of a lot less than the average we sold off the farm. And more than just one. So again, the buyers must dictate the market. The buyers must dictate the value of the animal that walks into this little ring. And whatever that is what it must be sold for. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you think they would go for more, sometimes less, but that's an auction. An auction environment is there to be fair for everybody. Thanks, Simeon. Dus ik kan dus aan de mic met Christopher, ons stoetboel. En Christopher, jy stap al 'n baie lank pad met die Hurwitz, baie lank met die Borane. Jy's vandag enig amper deel van die Borane. Om vandag hier deur te stap en sê iemand vir my weet, daar's altyd plek om fout te vind by enige veiling, maar vandag het jy stap mens deur en hierdie koeie is dieselfde hoogtes, hulle lyk amper soos rosientjies, jy kan nie van hulle kies nie. Dit moet vir jou lekker wees om te sien dat die seleksies en werk wat jy saam met Simeon en sy kinders gesit, want jy het ook maar 'n groot aandeel, dat dit begin vrugte afwerk in die grootste stoet in die land. Ja nee, verseker Tinus, ek vat hoe lang terug, 6 jaar terug wat ons begin het, dat ek dink my eerste trip was hier na Hurwitz farming toe. En as ek kyk oor 6 jaar se tyd en ek doen al sy keurings en sy inspeksies hier op die plaas, is vir my 'n voorreg om na 6 jaar te kan sien waar hierdie kudde staan vandag. Soos ons nou die dag gesê het, jou beste bil op die plaas is seleksie. En dit wat hy hier doen, en dit wat Hurwitz farming doen vir die Boran genootskap en vir ons ras, is ongelooflik. En ek kry hoendervleis om te sien. Johan ons het vandag die keurings en die screening gedoen. Ongelooflik. Die koeie se standaard is op 'n baie hoë gehalte. Die bulle dit is iets vir almal is hierso, maar as jy dan die vroulike diere kyk spesifiek, hulle lyk soos ertjies in 'n pot, hulle lyk almal dieselfde. En ek dink Simeon, as ons vat 4 jaar terug, was dit so bietjie nog so, en ongelooflike werk wat Hurwitz farming gedoen het, en ek is trots om hom as deel van ons genootskap te hê, en dit wat hulle, want daar's 2 dinge, jy kan bemarking doen so goed as wat jy wil, maar as jou produk nie saam met jou bemarking loop nie, dan maar hier balanseer dit presies mooi uit, goeie bemarking, goeie diere, en ek kan hom net sterkte toewens vanmôre.
en vir ons afklaar en ons is almal 'n span, ons sit almal hier Sofie sit daar buite kan die ring, maar ons is almal 'n span en ons kan net saamwerk as ons 'n produk het wat reg is. En dit is my 'n groot voorreg en baie geluk, Simeon, vir jou aanbieding. Ek kon so vanaf staan, ons kyk na die Borane kom 'n lang pad en ons almal weet om hierdie EBW's reg te trek is nie maklik nie. En dan kyk ek na vandag na die 𝐁𝐮𝐥𝐥 en dan kan jy maar gaan self gaan kyk. Hierdie manne se TKP's is reg. Daar's groei dwars deur en dit is niks uitskieters nie. Dit is 105 en 108 en 110 en dit is goed ek wil sien. Ek sê altyd as ek uitskieters sien, dan raak ek nervus. En het is lekker dat mens dit wat jy met die oog sien en dit in papier sin maak en dit dwars deur. Dit is omtrent elke liewe dier hier soos 'n syfers is reg en dit kan pragtig nie maklik wees en om so veilig met mekaar te sit nie en sulke diere te laat gaan nie. Ek verseker, as jy kyk, as jy die katalogus deurgaan, ek en Johan het mooi gaan kyk, die TKP's en die teelwaardes loop eintlik maar, teelwaardes lieg nie. So, dit wat jy sien is dit wat jy op die papier sien is eintlik wat jy voor jou ook sien. Maar ek is regtig, die TKP's op die diere is besonder goed, goeie genetika. So ek is baie opgewonde vir dit wat in hierdie kudde gebeur en dit is vir ons almal 'n voordeel. Hoeveel bulle, 44 verskillende bulle se nageslag. So dit wil gedoen wees en dan lyk hulle nog die een soos die ander een. Dis nie verskillend nie en dit is die triek. Dit help nie, jy met 44 bulle en al 44 diere lyk verskillend nie. Hier lyk hulle almal dieselfde. So nee, hulle is op die regte pad en dit is lekker om deel te wees van dit. Sê daar vir Dr. Johan Henning kan gee. Johan, jy kom al 'n lang pad. Ek dink die eerste keer dat ek bygewoon het, was al by op die plaas gewees en so het ek maar nog maar min geweet. Ek weet nog seker min, maar ek leer darm. Ek dink die tweede keer dat ek by 'n veiling is, maar die eerste keer dat by 'n produksieveiling is waar niks afgekeer word nie. Nou word ek my vraag is julle nice geweest of is julle bang of is dit net is die diere net regtig goed? Dankie Tinus. Ek vergeet my van vergeet ek jou naam. Hoor hierso, nee, ek wil vir Hurwitz Farming geluk wens met die formaat en die kwaliteit van hierdie beeste en dan vir al die afronding ook van hierdie beeste. Ek wil hierdie beeste is netjies afgerond, maar boven alles, dit is so maklik as jy nie foute hoef te vergelyk of foute hoef te evalueer nie. Daar is bitter min foute op hierdie beeste. Ek bedoel die koeie se eiers is mooi, hulle spene is mooi. Ek het nie te wonder op 'n koeie bottel spene het nie, op 'n koeie se eiers swak is nie. Die beeste se kwaliteit is net uitstekend. So nee, ek is baie gemaklik om te sê nie een beeste uitgeskreen. Altyd as jy op 'n veiling kom, dan moet daar 'n beeste uitgeskreen word. Hier hoef nie 'n beeste uitgeskreen te word nie. Hoor, en dan die bulle. Ek dink daar's bulle vir elke liewe koper wat belangstel in tipe. Die tipe wat binne die Boran bedryf voorkom is hierso. En soos wat reg gesê, die algemene kwaliteit van hierdie koeie. Ek het 4-5 jaar terug het ek ook hier geskreen en ons het 'n paar uitgehaal en ek verstaan vir die vandag joh. Jy weet, is dit regtig nodig dat ou op die vlak het moet doen en Simeon het so aangekom by die partytjie en hierdie kwaliteit so gelig en die afronding het hulle so reg gekry dat ek dink nee, ek dink dit is 'n uitstekende aanbieding en ek sê oortuig daarvan dat enigiemand kan kom op hierdie dosis. Ek so 'n bietjie daaraan raak om ons het so vanaf aan buitekant het ek ook so aanmerking gemaak. Maar my Boran agterrond is baie moeilik. Want as hy effens gras of ander gras sien, dan weet hy eerder dit as die meel wat jy vir hom gee. En gee net dit vir hom, sit hulle weer heeltemal te vinnig dat het vet word. So jy moet dit is 'n mooi pad dat jy met 'n Boran moet stap. Ook nie sê ek moet sê wat jy dink wat nie. En ek dink as ek vandag die deurstap dink ek is die beste dat ek nog 'n Boran produksieveiling masjien voorberei is. En dit gee mense daai bietjie ekstra vertroue dat hierdie diere op jou plaas gaan kalf, hulle gaan weer vrugbaar word. Kans is beter dat hulle gaan vrugbaar word. Hulle gaan nie met siektes en sulke probleme kry as gevolg van oorvoeding nie. Ja, nee, ek dink die koeie is uitstekend afgerond. Ek dink die kalvers by die koeie is mooi en die koeie is nie oorvet nie. En ek dink dis krities dat die kalvers kyk vir die koeie. Jy weet so nee, ek dink die afronding kon nie beter gewees het nie. Ek dink hulle regtig in tyd begin hulle het reg beplan en reg bestuur. Hoor, so nee, ek dink dit is baie goed gedoen. Dankie Johan, as jy vir my die mikrofoon nie kan aanstuur, ek sit die man nie met die rooi baadjie lank nog een moeilike vraag. Hou net so 'n bietjie 'n hoek druk hierso, want ek sit al 2 dae langs hom.
Johan, jy doen al gedink van die begin af doen die Hurwitz veiling. Jy is al soos familie hierso. Ken die pad hulle stap. Om elke keer hier te stap en met vertroue die ouers te kan verkoop. Jy as afslaer kan nie terug gaan veiling, 9 veilings in 'n ry en elke jaar 'n beter veiling hou as die produk nie reg is nie. En iemand het vandag vir my gesê daar's 'n verskil tussen bemarking en show of restaurant en showmanship. Showmanship is afshow. Bemarking is waar dinge bymekaar kom en die produk en die bemarking dieselfde lyk. Dink ek dis my, maar dink jy dit is waarna mense moet streef as ons vandag hier by Hurwitz sien is waar die veiling se bemarking en die produk regtig dieselfde begin lyk? Ja, Tinus, ek dink dis 'n baie belangrike vraag wat jy vra en dis 'n bitter belangrike aspek wat teelers moet aanspreek. As jy die beste genetika het, as jy die produk het en niemand weet daarvan nie, gaan jy nie 'n suksesvolle veiling hê. En jy kan 'n swak produk hê en jy kan dit oorbemark, but at the end of the day, the market appreciates what you are offering. Now, if you can balance the act of breeding good cattle and let the market out there know that you've got the product that they desire, then you are at the right place. En hierso by Simeon hulle gaan baie planmatig te werk met hulle teeling en hulle bemarking. In fact, ek het al 'n keer of wat op die veiling gesê, they are trendsetters, they are pacesetters, they are leaders. Ek dink daar is bitter min teelers van enige ras in Suid-Afrika wat so 'n goeie job doen, soos wat hulle doen met hulle bemarking, met hulle teeling, en ek en Simeon het al baie daaroor gepraat, sê, you have to put in, get out. And that's what they're doing. They are successful with that. They are supporting the Boran industry and sales other breeders all over the country. They buy the best that's on offer, that fits into their herd. They've got a proper planned breeding program. They've got a proper planned marketing program. And the result that they are achieving is just because that they are planning all their stuff well enough. And I can congratulate you guys, and it's an honor for me to be involved with the Boran breed and all the Boran breeders, and especially here tonight and through the years with Hurwitz farming. Dis regtig seker een van die topveilings van enige ras in Suid-Afrika. Kan ek met jou saamstem? Johan, ek sê vir jou baie dankie, Ian, Simeon, Christopher en Johan Henning. Ek sê vir julle dankie dat ons kan deel wees hierso, Viri en Simeon. It's always a pleasure, and I can't thank everyone enough to be a part of this wonderful. I think Ian feels the same way, and Johan, we can't say thank you enough for being part of a breed and the Hurwitz farming community. It's become a family, and I'm very proud to be associated with all of you. Okay, van my kant af, ons groete dan hierso van die boring af. Maak seker jy skakel môreoggend 11:00 in. As jy nie hier kan wees nie, dan kan jy aanlyn be met MEERKAT online auctions of SwiftPay, en dan kan jy net seker daarso maak jou knoppie druk en dan druk hom tot hy breek, want jy wil nie uitmis nie. Sien jou môre.